দাওয়াত দিছে কষ্ট করে কেউ 5 মিনিটের ভিতরে হুজুর কালী দোয়াটা করবে এরপরে ইনশাআল্লাহ গজল কিতা কইতাম রে ভাই আমি গজল শিখবাম না ওয়াজ শিখবাম আমি গজল তো এইটা লেখা আছে যেটি এটি ডাইরেক্ট লেখা আছে কিন্তু মস্ত করতে না সময় হয় না हम हमारी कुरानी दुनिया को सुना देंगे हम हमारी कुरानी दुनिया को सुना देंगे हर कल्ब में चाहत की एक आग लगा देंगे क्या हुस्न कुरानी है हम सबको बता देंगे पर हर तो किसको हम दीवाना बना देंगे हो जाएंगे सब में का इस बादे कुरान को फिर जोश मोहब्बत में सीनों से लगा देंगे हम न हमारी कुरानी दुनिया को सुना देंगे या शम्य हिदायत है या नूर हिदायत है हर तौलब कुरान को कुरान बना देंगे हम न हमारी कुरानी दुनिया को सुना देंगे मरहबा মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় সালাম আমি করব গিয়ে সালাম আমি করব গিয়ে নবীর রওজায় মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় আরব সাগর পাড়ি দিবে নৌকো আমার তরি পাখি নই যে উড়ে যাব জানাতে বড় করি আশায় আছে সম্বল নাই করি কি উপায় মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় জোরে বল না মারহাবা শেষই তো